बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 19 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बड़ी खबर, कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। शहर इक़्तिदार में इस टाइम खबरों और अफवाहों का एक तूफ़ान है। इस टाइम रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं। 11 बजे की क्या सूरत हाल है? आईनी तरमीम पर पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। इमरान खान की अचानक गेम में वापसी हो गई है। वही इमरान खान जिनको 3 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक इस आईनी तरमीम की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से मिलने की इजाज़त नहीं थी। शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द की इमरान खान से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद अचानक मंजरनामा तब्दील हो गया। अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतरीन मंजरनामा हो गया। तमाम तर खबरों की तफसील बता देता हूं। इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान के घर में क्या सिचुएशन है, कौमी असम्बली सेनेट की क्या सिचुएशन है, शहर इक़्तिदार में क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अब तक आईनी तरमीम ना कौमी असम्बली में ना ही सेनेट में पेश हो सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्त कामयाबी अब तक मिली है कि ना तो कौमी असम्बली और ना ही सेनेट में शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं। इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान के घर के ऊपर एक सीरीज ऑफ मुलाकातें हैं जो सुबह से लेकर अब तक की जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले भी मौलाना फजलुर रहमान के घर बिलावल भुट्टो जरदारी आज ही के दिन में कोई 7वीं दफा पहुंचे हैं। इसहाक डार पहुंचे हैं, आजम नजीर तारड़ पहुंचे हैं, मोहसिन नकवी पहुंचे हैं और खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास अभी तक नंबर्स पूरे नहीं है। यह बात आप क्लियर कर लीजिए कि इस टाइम तक की सूरत हाल यह है, यानी रात 11 बजे 19 अक्टूबर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। यानी इस टाइम तक मंसूर अली शाह का रास्ता नहीं रोका जा सका। जितनी कोशिशें शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है, यह पूरा निज़ाम कर रहा है, इस टाइम तक इस हुकूमत को, इस निज़ाम को इन कोशिशों में कामयाबी हासिल नहीं हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुसव्वदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, जिसमें तमाम तर वो शराइत मान ली गई थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, सिर्फ एक शर्त थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैनल ऑफ जजेस का नाम वजीर आजम को भेजा जाए, कौमी असम्बली में भेजा जाए और वो जो पैनल ऑफ जजेस में से एक जज का इंतखाब चीफ जस्टिस के तौर पर वजीर आजम की सवाबदी दो। खबर यह है, अब से कुछ देर पहले की इतला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को इस बात पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर बातें आपकी मान ली, यानी काजी फायजीसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से यह निज़ाम पीछे हट गया, फिर आईनी अदालत के क़याम से यह निज़ाम पीछे हट गया, फिर फौजी अदालतों के क़याम से यह निज़ाम पीछे हट गया। एक शर्त आप मान लें, वही शर्त लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द जो है वो इमरान खान के पास गया था। इमरान खान से सिर्फ 45 मिनट की मुलाकात की इजाज़त दी गई। हालांकि कहा गया था कि यह मुलाकात तकरीबन 1.5-2 घंटे पर मुहित होगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि इमरान खान का खौफ है इस निज़ाम के ऊपर, इसीलिए इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी थी। लेकिन आज मजबूरन इस निज़ाम ने घुटने टेकते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी। इमरान खान ने इस शर्त पर इनकार कर दिया कि क्योंकि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए। अगर हमने इस आईनी तरमीम की हमायत में वोट दिया तो हम इस अदलिया पर हमले के लिए सहूलतकारी करेंगे। बैरिस्टर गौर खान, बैरिस्टर अली जफ़र, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और साहबजादा हामिद रजा, ये 5 लोग जो इमरान खान के पास गए थे। खबर यह है कि इमरान खान ने इन 5 लोगों को कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम करती है जोर ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से, क्योंकि इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 2 सेनेटर्स ऐसे हैं जो हुकूमत के साथ मिल गए, उनके नाम भी आ चुके हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNAs हैं जो हुकूमत के साथ मिल गए हैं। वो जोर ज़बरदस्ती मिले हैं या जिस भी तरीके से उनको मजबूर किया गया, उनके घरों पर छापे
مارے گئے یا جو بھی ہوا، اس ٹائم حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز اور نون لیگ کے 3 اور پاکستان تحریک انصاف کے 3 ایم این ایز کی حمایت حاصل ہوگی ہے۔ تو عمران خان نے کیٹاگوریکلی اپنے وفد کو یہ کہا کہ ہر صورت میں احتجاج کیا جائے، کسی صورت بھی خاموش نہ بیٹھا جائے، ہر صورت میں پاکستانی قوم کو تیار کیا جائے اور ڈی چوک پر زبردست ایک بہت بڑا میسیو احتجاج ہو۔ تو ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ آئینی ترمیم پیش نہیں ہو سکی۔ ہمارے دوست ہیں عیسیٰ نقوی، اب سے کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم سینٹ کی کم از کم یہ صورتحال ہے کہ 2 یا 3 سینیٹرز آپ کو سینٹ کے ہال میں پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور قومی اسمبلی میں تو جو آج دوپہر کو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جو شہباز شریف نے ظہرانہ دیا تھا، اس کے بعد سے ہی تمام تر اراکین قومی اسمبلی غائب ہو گئے اور رات کے 11 بج چکے ہیں، نہ تو کوئی سینیٹر سینٹ ہال میں موجود ہے اور نہ ہی کوئی ایم این اے قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم تک اس آئینی ترمیم کو روکنے میں کامیاب ہو گئی، اور ظاہر ہے یہ صرف ٹائم کی گیم ہے۔ آج 19 اکتوبر کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے، کل 20 اکتوبر ہے، اور اس کے بعد محض 3 دن رہ جائیں گے شہباز شریف کی حکومت کے پاس۔ تو جتنا ٹائم پاکستان تحریک انصاف گین کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے شہباز شریف کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی بنیادی وجہ ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جو ایک سیریز آف ملاقاتوں کا سلسلہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر شروع ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود شہباز شریف کو اس بات کا اندازہ ہے یا حکمران اتحاد کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ یعنی بلاول بھٹو زرداری جتنی دفعہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے ہیں، شاید وہ اتنی دفعہ قومی اسمبلی میں نہیں آئے ہوں گے، شاید وہ اتنی دفعہ اپنی جب ان کی وزارت تھی وزارت خارجہ اپنے دفتر نہیں گئے ہوں گے جتنی دفعہ وہ مولانا کے در پر گئے ہیں صرف مولانا کے ترلے منتیں کرنے کے لیے۔ صدیق جان صاحب بڑے زبردست جاننے سے ہمارے دوست ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے صدیق جان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو مسودہ ہے، جو مولانا فضل الرحمان کا ڈرافٹ ہے، جو ظاہر ہے ہر جماعت نے اپنا ایک ڈرافٹ تیار کیا تھا، اب خبر یہ ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان کے ڈرافٹ کے اوپر حکومت ایگری ہو گئی ہے اور وہی ڈرافٹ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اب اس ڈرافٹ کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اختلاف کر رہی ہے، وہ صرف جسٹس منصور علی شاہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو یہ چوائس دی ہے کہ آپ پینل آف ججز کا نام سپریم کورٹ آف پاکستان سے منگوائیں اور اس پر جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کا انتخاب کریں۔ اس میں بھی صرف ایک ایسے شخص رہ گئے ہیں جو چیف جسٹس بننے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ تیار ہیں۔ 5 اس ٹائم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹاپ سینئر ججز ہیں، ان میں سے جسٹس منصور علی شاہ کو نکال دیجئے کیونکہ ان کے نام پر تو اختلاف ہے، جسٹس منیب اختر کو بھی کسی صورت حکومت نہیں بنائے گی، جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بچتے ہیں جسٹس امین الدین خان، جن کے حوالے سے حامد خان نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسے چمچے کو کسی صورت چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ تو صورتحال اس ٹائم ہر گزرتے پل کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے لیے آئینی ترمیم کرنا یا حکومت کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا بہت آسان ہے۔ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کے ڈرافٹ پر ہی عمل درآمد ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ مولانا فضل الرحمان ایگری کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جتنی لڑائی ہونی تھی، جتنا ہم نے راستہ روکنا تھا روک لیا، اب آگے بڑھتے ہیں اور آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جو رد عمل دیکھیں گے، وہ رد عمل وکلا تنظیموں کی جانب سے ہوگا، وہ رد عمل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز کی جانب سے ہوگا، کیونکہ آج دن بھر حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھٹی تھی، عدالتیں بند تھی، لیکن دن بھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں وہ اپنے اپنے چیمبر میں موجود رہے، کیونکہ کسی بھی ٹائم ہنگامی صورتحال پر ان کو کوئی ایکشن لینا پڑ سکتا تھا۔ ابھی تک تو کوئی ترمیم پیش ہی نہیں نہ ہوئی، ابھی تک تو شہباز شریف کی حکومت اپنی کارروائی میں کامیابی نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے وہ آئینی ترمیم منظور کروانی تھی تو اس کے بعد ہی رد عمل آنا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ڈرافٹ پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زبردست طریقے سے کھڑے، اسی وجہ سے تحریک انصاف کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آج جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات بھی دراصل مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ بھی مولانا
फजल रहमान को देना चाहिए, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना फजल रहमान इमरान खान से नहीं मिल सके थे, और मौलाना फजल रहमान की वजह से ही आज ये मुलाकात मुमकिन हुई। गो कि अब उस मुलाकात के बाद जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ रही है कि पिछले 12, 15, 14 दिन जो हैं वो इमरान खान को बिजली नहीं दी गई, इमरान खान को एक्सरसाइज मशीन नहीं दी गई, उनको जेल का जो है वो खाना दिया जा रहा है। यानी जो सख्तियाँ इमरान खान के ऊपर की जा रही हैं, बहरहाल ये सख्तियाँ कोई पहली दफ़ा तो इमरान खान के ऊपर हुई नहीं है, पिछले तकरीबन 1.5 सवा साल से इमरान खान के ऊपर यही सख्तियाँ हो रही है, और इमरान खान उन तमाम तर सख्तियों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। तो इस टाइम की ताज़ा सिचुएशन ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास ताहाल शुरू नहीं हो सका। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे से ये तमाशा शुरू हुआ है, कभी 2 घंटे आगे, कभी 4 घंटे आगे। पूरा मुल्क ये तमाशा देख रहा है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत ये पूरा निज़ाम आइन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, मातहत अदालतों के ऊपर हमले के लिए तमाशा लगा के बैठे हुए हैं। ये निज़ाम पिछले 96 घंटों के अंदर इसने कोई काम नहीं किया, बल्कि 96 घंटों के अंदर ही नहीं, 16 अक्टूबर जब से SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है उसके बाद से लेकर तमाम तर इदारे, तमाम तर सियासी जमातें सिर्फ इस काम पर लगी हैं कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से आम आदमी के हुकूक को सल्ब करने के लिए, किस तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को तरजीह देने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए दिन रात एक की जा रही हैं। कभी मौलाना फजल रहमान के घर, कभी कौमी असम्बली, कभी सेनेट में। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी का हाल आप देख लीजिए कि वैसे ही जमहूरियत के बहुत बड़े अलमबरदार बनते हैं, हम जमहूरियत के बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं, लेकिन तकरीरें ये कर रहे हैं कि जनाब अगर मौलाना फजल रहमान ने हमारा साथ ना दिया तो हम गैर आइनी तरीके से आइनी तरमीम को जो है वो मंजूर कर लेंगे। तो ये असल चेहरा है जो इस टाइम आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी का चेहरा नजर आ रहा है, हुजूर वाला, ये है इनका असल चेहरा। अब तक की इतलात ये है कि मौलाना फजल रहमान के घर आजम नज़ीर तारड़ साहब वो ड्राफ्ट लेकर पहुंचे हैं, और उस ड्राफ्ट के ऊपर मौलाना साहब को ब्रीफिंग दी जा रही है। मुझे यकीन है कि आज़म नज़ीर तारड़ के पास भी वो ड्राफ्ट अभी पहुंचा होगा, क्योंकि इससे पहले तक तो कोई ड्राफ्ट जो है वो हुकूमत के पास था ही नहीं। आज दोपहर को जो पार्लिमानी पार्टी का नून लीग का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर भी कई MNA शहबाज शरीफ और आज़म नज़ीर तारड़ से ये सवाल करते रहे कि कम अज़ कम हमें आइनी तरमीम का मुसवदा दिखा तो दें, कम अज़ कम हमें आइनी तरमीम का वो ड्राफ्ट दिखा तो दें। लेकिन उस टाइम तक उनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं था। सब जानते हैं कि ये ड्राफ्ट कहाँ पर तैयार हो रहा है। इसी वजह से से कुछ देर पहले वो ड्राफ्ट आजम नज़ीर तारड़ के पास पहुंचा, वो मौलाना साहब के घर लेकर पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक कामयाब हो गई है। अगले चंद घंटों के अंदर क्या सूरत हाल होगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर अपडेट करूंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।